बोल जय जगन्नाथ स्वामी की। व्यापक श्रीमन श्री सत्यनारायण शतपीत्यर्थे हाँ हाँ देवदेव महादेव शतपीत्यर्थे बोल मनन कबार हरि हरि बोल। हाय हाय विश्वतारिणी शतपीत्यर्थे मां मंगलांक पीत्यर्थे हाँ कबार हरि हरि बोला। सनादर हजी जो ब्रह्मारु शुभुची सुना साईनाथ सेनादरे हो जी जाए त्रिलोक समादा ब्रह्मारु शुभुची सुना
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हेलो बाबा दीना गो दीना गो সত্যনারায়ণ স্বামী কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর জগতরনাথ জগন্নাথ ভক্তি আনন্দে প্রেমানন্দে সবার হরি হরি বলা ভদ্র ব্যক্তি ভদ্র মহিলা এবং উভয় পালা সংঘর সমস্ত সভাপতি সম্পাদক সমেত সমস্ত গায়ক গায়িকা নায়ক তারক সমেত কଳାକାର ବର୍ଗମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗମ କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଏକବାର ହରି ହରି हरि हरि घर पारी दीन बंधु दई तारी बाय 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 हाँ हाँ जाओ जाओ से कला 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 रे पद्मालय पद्मा कमला श्री हरिप्रिया इंदिरा लोकमाता मा क्षीरभूतमया रमा
রঘুপতি বরদূতম প্রভু বাত জাত सेंटर खोलिला নন্দ বর্ধ শিবা মর বৃন্দাবন্দিত সুবর্ণ কান্তি ভাস সুশোভনম ভুবনা নন্দবর্ধনম বিভুহে ভুবনা নন্দবর্ধনম বিধি শিবামর বৃন্দাবন্দি পাদ চন্দ্র নিভাননম বিধি শিবাম পাদ চন্দ্র নিভাননম শুদ্ধ তপত সুবর্ণ কান্তি শুদ্ধ তপত সুবর্ণ কান্তি প্রখর ভাস সুশোভনম বিভু প্রখর ভাস শোভনম তুমি ভুবনা নন্দবর্ধনম বিভুহে ভুবনা নন্দবর্ধনম বিভু কালিন্দা ভজা পুলিনম বন বিহারী নন্দনন্দনম কুঞ্জ বন বিহারী নন্দনন্দনম গোপিকা স্তন কুঙ্কুমাঙ্কিত শোধনম গোপিকাস্ত কুঙ্কুমাঙ্কিত রুক্ষরক্ষণ শোধনম কালী উরগ ভোগরস লোচন বিভু বিনোদ পদ্ম বিলোচন তুমি ভুবনা নন্দবর্ধনম বিভুহে ভুবনা নন্দবর্ধনম গাড়িও বড় দৌরাজন কসরা বড় দত্তব শ্রী অঙ্গ দত্তাতু ককুর বিরাট পদ পাতু
ବିନୋଦ ବାବୁ ପିଲା ବୋଲେ ବସ ରୋହିତ ବସ ଜଗବନ୍ଧୁ ବସ ସନାତନ ବସିଲେ ଦଶରଥ ବସ ଆଜି এই পুণ্য তিথিরে নীলকণ্ঠেশ্বর দেবদেব মহাদেব আশুতোষ শিবঙ্কর পবিত্র প্রাঙ্গণরে উপস্থিতি হইଥିବା সমস্ত গায়ক গায়িকা বায়ক তালক সমেত বিদ্বান হরিজন পিপাসু পণ্ডিত মহোদয় উভয় সংঘর সভাপতি মহোদয় মহোদয়া নিরঞ্জন স্বাଇଁ মহোদୟ ବାବୁ ଆମର ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମହାସଂଘ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ମହାସଂଘ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ମହାସଂଘର ମହୋଦୟା ସଭା ନେତ୍ରୀ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟା ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସମ୍ପାଦକ ଭୂମିକାରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ ମହୋଦୟା ଆମର ଭାଇନା ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପାଲାବାଲା ବାଗ୍ମୀ ଗାୟକ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ମହୋଦୟ ବନମାଳୀ ଲୋନା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ମହୋଦୟ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସମୂହକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ ଚାରି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ କରିବି ଆମର ଗାୟିକା ମହାଶୟ କହିକି ଗଲେ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ये श्लोकटी को रचना करिसंती जाजपुर जिलार कईति शासन माधव मिश्र पंडित महोदय कोण सारा शुक्ल कालिया बलदौ राजन कसरा बलद स्तबह श्री अंग दद्दातु कक्कुर विराट पद पातु बह सार को शुक्ल क्या को हम टोटल बुझ चारोटी पद को एठी आपण को निकट रे चारिटा शब्द को भेटी देवा को जीबी गोटे होछि कालिया बलदौ आज्ञा कसरा बलदौ आज्ञा आउ कक्कुर विराट पद पातु बह केमिति आशीर्वाद हबो हमर भारबी कहिसंती आशीर्ण क्रिया भक्ति निर्देश पीतन मुखम तीन प्रकार समष्टि रे पाला परिगठित होई थाय दशरथ आशीर्ण क्रिया भक्ति निर्देश पीतन मुखम प्रथम नमस्कार मूलक आत्मसमर्पण पूर्वक मंगल आचरण जस मंगलाचरण तदुतारे आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण तृतीय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ठीक है समय अभाव 40-45 मिनिट हुए तो गोटे घंटा विनोद बाबू हेई पारे प्रार्थना चलला पाला काली बल दौ ये शब्दर अर्थ कौन कौ देवता आशीर्वाद आज दुई संघ कौन ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उद्घोषणा करुथिले सभापति महोदय आम केन्दुझर रे बलदेव जीव कलाकार संघ नहीं कि ये जगन्नाथ महासंघ उत्कल भारती महासंघ ये सब मिसाई देले हे गला तीन हमें आशीर्वाद टी तांकरी तरफरु दबा काली बल दौ राजन काली कहिले बापर जुगरे गोपपुर निकटवर्ती कालिय कालिंदी हृद बोली गोटे सरोवर थिला से सरोवर रे अतीद्र पृष्ठ हिंसुरुक सर्पवास करुथिला कालिय गीति गोविंद रु गोटे पद न पड़ी तो चलू पार्टी तो से आमे कौन करिबा ना हबो हरि तुम्हें कालिय
କଳାକାରର ବୟସର ପରିସୀମା କିଛି ନଥାଏ। ଏଇଠି ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କଳା ପରିବେଶ। ଆଜ୍ଞା 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 ଦଶରଥ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ମୁଁ ଏତେବେଳେ 12 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି। ତାହେଲେ କଣ ବାଡ ବାଡ ରଖୁଥିବେ ଆପଣ? ବକୁଳ ଡାଳ ଶାଖା ଧରି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ କରେ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୋଇଲେ ଅନୁଭବୀ ବିନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝି ନୁହେଁ ଆମେ। ମନେ ରଖ କାଳିୟ ବିଷଧର ଗଞ୍ଜନ। କାଳିୟ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ବିଷଧର ସର୍ପ ଆଜ୍ଞା ସେ ହ୍ରଦରେ ବାସ କରେ। ତା ଦର୍ପକୁ ଦୌ ଅର୍ଥାତ ଦଳନ କରିବା। ଦଳନ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ନଟକୁଟିଆ ବଂଶୀବଟିଆ କାଳିଆ କାହ୍ନା ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦୟର ଧନ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କାଳିଆ ବଳ ଦୌ ଗଲା କସରାହା କସରାହା କ ଅର୍ଥାତ ଜଳ ସରା ଅର୍ଥାତ ସନ୍ତରଣ କରି ଚାରିଖାନି ଯିବ ଉଡା ବୁଡା ଚଳ ଅଚଳ ନାଇଁ କି? ଆମର କୋଉ ଜୀବ ବିଷୟରେ ପଡିଲା? ବୁଡା ଜୀବ। ଜଳରେ ଯିଏ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ହିଂସ୍ରକ ବଳୁଆ କିଏ? କୁମ୍ଭୀର। ଇଏ ସହଯୋଗିତା ପାଲା। ये बाद पाला बंश नुहे सहयोगिता पाला नहीं कि दिल्ली बाबू कहते गज को एतले आक्रमण कला भिड़िला भिड़िला जतले किए कुंभीर से डाकिला प्रभु प्रभु चक्र पठेले कुंभीर को काटिले गज को उद्धार कले पुराण लिखिला मु आपण माने कोइठी निवेदन करिबि सारे रुहंतु पैसा अछि पैसा आइला बेले सारे पार्टी करिवेनी सत्यनारायण मनोभिष्ट करंतु ये ओटिए भल गायक भी मध्य भल बजाय बजंता टिके नहीं तू बस तू बजे बजे बढ़िया बजाय मु भाई ना को कथा देई कि आइथिली केते जण गायक गायिका आनिबा पई ता मा गोटिए भल गायिका रत्न प्रभा राउत भद्रक से आसन तार संगे पुआ आसी ये भारी भल बजाए मृदंग बजेइबो बजेइबो मझिरे बजेइबो आज्ञा 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 ये कुंभीर जते बेले भिड़िला गज आर्तनाद कलाउ डाकिबो काहाकू काहाकू डाकिबो बड़ बड़िया ना मनरे पड़ला कला कृष्ण को डाकिबी विचार रे हाथी बंधा है परिबो विचार रे मुसा चुटकिना पळेइबे हां आपण माने विचार करंतु आपण मानक पाखरे ये दायित्व आज्ञा 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 ये उदूदी आदि नदी प्रहरे हे हाय को कवि गंडुकी नदी गंड बाली पाखरे थिला ताकू देखिला कथा तो सही केई थिले थिले नहीं किंतु लेखा है देखाई जी थिले नहीं केई किए थिला प्रत्येक पुराण मानकर उल्लेख अछि गजकू ओ भिड़िला कुंभीर केई देखिना नहीं किंतु लेखिले हेलो किंतु घटनाटा सत हां हां देखि नाती केई केही लेकिन ओढ़ंग जिला हां हां जशवंत हां केले ये कथाटा किंतु सत सत्य केमिति किया सत केमती इच्छुक निर्मल भावेरे सत्य केले गंडुकी कोण गज कोण कुंभीर कोण चक्र कोण टिके आज्ञा आम भीतर को आसीबा बायावा कहि नाहती जी आपे अपना को चिन्हिले टूटी जाए जात ना जाए जात ना हो सुजने टूटी जाए जात ना आपे अपना राखू चिन्हिले टूटी जाए जात ना बाबा सारे तोलमा पड़ेगा कि आमे अन्य को कहवा पूर्व निज को
ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦରକାର ମୁଁ କିଏ କୋଉଠୁ ଆଇଲି କଣ କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି। ହଁ ହଁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ କଣ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ପଦ କଣ ସାରେ ଠିକ ଠିକ ଗଣ୍ଡୁକି ହେଉଛି ଏ ସଂସାର ହଁ ସଂସାର ବାପା ଦେଖେ ଗଣ୍ଡୁକି ସଂସାର ଗଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ପଶିଲା ଦେଖେ ଦେଖେ ବାପା ये पाला কি সংসার গভীর গণ্ডুকি নদী অকাত অকাত জল সংসার মায়া জঞ্জালর জল দেখো র चियारी गोडी আইলু আজ্ঞা ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଦିନ ପାଗଳା ଆସିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 15-18 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ହେଲା କଣ ଗୋଟାଏ ଲାଭ ଅଛି ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଝିଅ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଜଣକୁ ବିବାହ ହେବି विवाह करिवे हो ସୁଖ ପାଇବି। ସାରେ ପଇସା ଚିପାଟି କରନ୍ତୁନି ଇଏ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଗାୟକ ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ହଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଉ ଆଜ୍ଞା ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଧରୁଛ ଭଲି କି ଧର ଆଉ ହୁକୁଳା ଧରିଲେ ଚୁଟକିନା ଖସିଯିବ ଜାଣିପାରିବ। ହଁ ହଁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ହଁ ସାରେ କେତେ ମହାମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସାରେ ଯାହାକୁ ଆଉଛେ ଦେବେ କଣ ଆଜ୍ଞା ର ଏ ଦଶରଥ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। हां हां ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା 15-18 ବୟସ ବେଳେ ଆମେ କଣ ଭାବୁଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ହେଲୁ କମର ମତା 20 ବର୍ଷେ ଚାଲୁ କାମିনী চিন্তা 15 বরষে হেলু অমর মতা 20 বরষে কলু কামিনী চিন্তা ସମାନ କହିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ठीक है सर କଣ କରିବା। ସାରେ ଅଳ୍ପ ଏମିତି କଳାକାର ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ନିରଞ୍ଜନ ମହାକୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଆମର ଏମଏଲଏ ରହୁଛନ୍ତି ସମୁଦି ସଂଗଠକ ହଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ରେନ୍ ବାଲା ସମୁଦି ସିଏ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଆସୁ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁ ଖାତିର ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଏକବାର ହରି ହରି। হরি বল হরি বল হরি বল 15 ବର୍ଷ ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ବାହାଲେ ମୁଁ ବୁଢାଇ କଣ ଆନନ୍ଦ କରିବି। আউ ଝିଅ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିକି ବିବାହ ହେଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି। আনন্দ পাইবি ଏ ଜୀବ ଭାବୁଛି କଣ ସାରେ ଭାବିଲା ପଶିଲା କୋଉଠି ପଶିଲା କୋଉଠି ବସିଲା ସଂସାର ରୂପକ ଗଣ୍ଡୁକି ଗଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଦେଖେ ବାପା ଖାଲି ବଜ କୁଣ୍ଡିର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଶିକି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହେ ସେଇଠି ହେଲା କଣ କଣ ସାରେ ହେଲା ମାୟା କୁମ୍ଭୀରି କଳେ ବର আ ମାୟା କୁମ୍ଭୀରି ଧଇଲା ଟାଣିକି হ্যাঁ ମାୟା କୁମ୍ଭୀରି ଇଏ କଳେ ବର ପଡ଼ି ଡାକେ ମାୟା କୁମ୍ଭୀରି କବଳରେ ଏଇଥର ଆମେ ପଡିଲୁ। ଜୀବ ଗଜ ପଡିଲା ପଡିଲାଣି ଜୀବୁ କୁଆଡେ হ্যাঁ ହେଇଗଲା 60 ପାର ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ତେଣେ ଯାଉନାହିଁ 60 କଣ 80 କଣ 50 କଣ କହିଥାନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ ପଳେଇବା ଟିକେ ଆଗକୁ ଡେଇବା। আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା କାହାକୁ ପାରାଲିସ୍ ହେଲାଣି କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲାଣି କାହାର ପେଟ ବେମାର ହେଲାଣି ଉଠି ପାରୁନି କଣ୍ଠ କଥା କହି ପାରୁନି নাই
চা টিকে দরকার বহু দৌনি নাতুনি দৌনি রুটি টিকে দরকার কথা শুণুনাহাନ୍ତି କହିଲେ ସେଇ ଭାତରେ ଚଳେଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଶଳା ଆଇଲା ମଟନ କରିକି ତ ଦିଆଗଲା ସାରେ ମୋ ଶାଳି ଆଇଲା ବେଳେ ମଟନ କଥା କଣ କହୁଛ ଶାଳି ଯଦି ଆସିଲା କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି ତୋର ହେଇ ଯାଉ ଦେନା ପତି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଜୀବ ବସିକି ଭାବିଲା ଜୀବ ଗଜ ଭାବିଲା କହିଲା କଣ ନ କରିଥିଲି ଦେହକୁ କ୍ଷୀଣ କ୍ଷୀଣ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ କରି ଦହିର୍ଜ କରି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଡ କଲି ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷିତା କଲି କୋଠା କଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଲି ଗାଡି ଘୋଡା କଲି ଶେଷରେ ମତେ ପଚାରିଲେନି ନା 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 ଦିନେ ତ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଡାକିଲା ଜୀବ ଗଜ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ରେ କୁମ୍ଭୀରି ମାରି জ্ঞান চক্র চক্র বলি আউ ওটাই কিছু নাই মুহে যাঠারে সদয় জ্ঞানতা হৃদয় উদয় জ্ঞান হেউছি ওটাই চক্র পরিকা আপনার জ্ঞান উতি অভাব যেতেবেলে হেলা হেলা সব গুড়াক কটি গলা সাইটি মায়াକୁ ଆପଣ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିରାଗତା ଜନ୍ମିଲା ସବ ଦୋଷ ସିଏ କ୍ଷମଣୀୟ କ୍ଷମା କରିଦିଏ ସେ ହେଉଛି କ୍ଷମାର ପାରାବାର ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିରାଟ ପଦ ପାତୁ ବହ অর্থাৎ বিহঙ্গ বা পক্ষী রাজ কহিলে সম্রাট বা রাজা পক্ষী মানক মধ্যরে রাজা হেউছন্তি গরুড় গরুড় যাহা পদকু ধারণ করନ୍ତି সেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রଙ୍କର অভয় পদ পঙ্কজ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ये तीनोटी जाक संघ मुंडरे तांकर धूलिपात हेउ ହେଉ समस्तंकर भविष्यत वृद्धि हेउ ଆଜ୍ଞା गोटे कथा କଣ ସାରେ मनरे पडुछि चुचुदुराकु नाग साप धरला परी ଆଜ୍ଞା कहिले कुल कुटुंब कुला जो ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି चुचुदुराकु आपण नाग सापटाई धरिथिबो जदि गिली देला मरिबो छाड़ी देले पार्वतींकर अभिशाप मरिबो ତାହେଲେ କରିବ विधकथा चिंतामणि लेखु लेखु विधकथा अर्थ गौरव शास्त्र हेउछि विदग्ध चिंतामणि बेल नाही मने रख ये छाड़ीले तो छाड़ी हेउ नाही न छाड़ीले आउ गति नाही नाही कि विराट कथा मु कहिथिली भगवानकर पद समस्तंकर मंगल करिब कहिले तो कुल कुटुंब कुलाज कोन आमे जेतेबेले निखिल उत्कल पालागा की परिषद जन्म नेला आमे भारी आनंद पछरे धाउथिलु बड़ बड़ुआ केते जण तांकर सुविधा तांकर सुजोग तांकर प्रतिष्ठा पई व्यस्त आ पचारलेनी एका नुह कोटी कोटी टंका बालांस हेलानी से सब तांको हाथ मुठारे ट्रस्ट बोर्ड हेला केते टंका सब जानती बड़ बड़ुआ केते जण हम पाखरे अछ से जानि छु हमें जानि छु भयरे को जा हेउ आज ये जो भंगा पल्ली घर मारिला भली मु काहरी बाऊ छायर रहिनी इंगित रे परिचालित हेबेनी ये दिने पुनी तीर्थाल प्रसाद रे चमकी उठिबो आनंद बाबा ओडिसा को जदी ये नीति मनोभाव रुहे जा हेउ हमर संपादक सभापति समस्त को विनीत विनम्र निवेदन एही कि जे यही भली उदारता परिपूर्ण भाव सब बेले थाउ थाउ आज्ञा हमें तो आज अछु काल ना ना मो घर केन्दुझर जिला रु प्राय एथर 80 जन प्राय आसी छन ठीक ठीक जा हे हम केन्दुझर कलेक्टर ऑफिस म्युनिसिपालिटी आगे रे हला सभा भलो लागिला आ जाई नु हम
ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେବେ ମହାସଂଘ ର ଏଇ ପବିତ୍ର ତିଥି ଆସିବ। ହଁ ସେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନ କାହ୍ନା କାହ୍ନା ସର୍ବସ୍ମିନୀ କାଳେ ଏଇ ଏଇ ତିନି ମହାସଂଘ এই পালাকার মহাসংঘ জগন্নাথ মহাসংঘ উৎকল ভারতী পালা গায়িকা সংঘ আজ্ঞা আজ্ঞা বলদেব জিউ সংঘ মা তারিণী সংঘ আজ্ঞা আজ্ঞা এমিতি ওড়িশা ভাষাକୁ সমুজ্জ্বଳ କରୁଥାନ୍ତୁ। ঠিক উত্তরোত্তর উন্নতি হেউ হেউ। আনন্দে প্রেমানন্দে একবার হরি বল হরি বল ওঘা মরা পঘা বন্ধা হে তুমি যোগা ছাড় নিন্দা হেব এথর ওঘা মরা পোখা বন্ধা হে জগা ছাড় নিন্দা হেবয়ে খর অঘা মরা পোখা বন্ধা হে যোগা ছাড় নিন্দা হেবয়ে খর অঘা মরা পোখা বন্ধা হে চলি করিও বিযুগ বন্ধুছি অঙ্গালি করি অঙ্ঘ্রি যুগ বন্ধুছি চলি করি অঙ্ঘ্রিযুগ বন্ধুছি অঙ্গালি করি অঙ্ঘ্রি যুগ বন্ধুছি অজ্ঞা চন্দুচিরা খেলা পথর অঘা মরা পোখা বন্ধা হে যোগা ছাড় নিন্দা হেবয়ে খর যোগা ছাড় নিন্দা এ মানব জীবন জীবন নুহই কেবল বর্ষ মাস দিন দণ্ড কর্মে জিয়ে নর কর্ম একাতার জীবনর সমস্ত মহান বিদুষী বিদুষ বিদ্বান বর্গ হরিকৃপাসু জনতা জনার্দন আজ্ঞা গায়ক গায়িকা তাଳକ ବାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ୍ର ନିବେଦନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ 45 ମିନିଟ୍ କହିଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି ବେଶୀ ନୁହଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା କହିବି। 4ଟି 5ଟି ମହାନ କବିଙ୍କର ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଏଣୁସଣୁ ନେବିନି। ନା ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ପଦ ପଢିବି। প্রভু মু তুম সুদামা রে তুমে মোরা কৃষ্ণ এই ভাব রহি থাউ নীতি দিন প্রাণ থিবা যায় তুমা নাম গাই প্রাণ থিবা যায় তুমা নাম গাই হিতাইবি মোর দিন বাবা হিতাইবি মোর দিন
হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ প্রভু মু তোমা সুদামা তুমি মোর কৃষ্ণ মু তোমার এই ভাবার থাও নীতি দিন প্রাণ দেবা যায় তোমার নাম গাই প্রাণ দেবা যায় তোমার নাম গাই বিতাইবি মোর দিন বিতাইবি মোর দিন তুম নাম রস সংসারে পিউষা তৃপ্ত হুয়ে তনু মানা তুম নাম রস সংসারে পিউষা তৃপ্ত হুয়ে তনু মানা তুমারি দর্শনে তুমারি ভজনে মুক্তি লাভে জীবনা তুমারি দর্শনে तुम्हारी भजने सुख हुए अनुमाना হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण दिया है सारा चरण तुम्हारा 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 मोरा यही निवेदन प्राण देवा जाए तुम्हार नाम गाई प्राण देवा जाए तुम्हारा गाई मोर दीन मोर मनीष जीवन अढ़ेई दिनिया सतवा बलि घर मनीष जीवन अढ़ेई दिनिया सतवा बलि घर जनम देइछ मोहमाया देई करबनि
କତୁରେ गोटे मात्रा मात्र पड़ी जाहे बाणीकंठ वर्णमाली पति महोदय प्रत्येक गायक मानकर से उदाहरण आम गाई पार जाहे आउटे चतुर आउटे पद पड़ी आमर एमती बाणीकंठ महोदय आगकू आगकू सुनाम धंदा आम केन्दुझर बहुत डिमांड अच्छे आम भी नहीं अनुष्ठान को डाकी प्रतिभा को सम्मान दबा बंची थिला बेले दबा चाली गला परे बहुत लोक हाय हाय कहती लाभ कौन चाली गला परे आ लाभ न थाए किछि सेहि पई मनुस्मृते अछि पुर्ज्यादहर श्राद्धम मन्नादि लोकके नबा बाप मां बंची थिला बेले आदर करो सम्मान दियो प्रतिभा को सम्मान और सम्मानित करो आउ आग पुनबानी प्रभु तुमे दिन जन शरण रक्षण महाबाहो आनंद सागरे ये पीर दरबारे हरिबर करतारी बाबू भाई माने दियंतु मां झियो भौणी माने समस्त उच्च स्वरे हुलहुली दियंतु समस्तंकर दुख